салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навор имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшии ҳархела мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо буна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. Дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо буна шавед, то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардад. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ё ин ки имо равон карда метавонед. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯши мои Deu Tico мебошад ки соли барори 6996, объем мотор 08, сӯзишвориш бензин, коробка передач механика дар имҷосои мошин футоаст. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Мошин бекамбудия 4 баллон 80%, документош то марти 2022. Мошин беҳтарин мошинае. Қарор дорад ин мошин дар Абдурахмони Ҷомӣ. Нархи мошин 15000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 101000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 900 06 83 61. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Дояк мошини фурӯши мо Opel Astra G мебошад ки соли барори 6999, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика дар имҷосои мошин футоаст. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 4 баллон пачка, бензини холӣ, 6 моҳ ҳуҷҷат дорад, кондитсионер дорад, задагӣ пусидагӣ умуман надорад, мотор зверае. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 39000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 263000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 556 66 90 91. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мои Hyundai Sonata мебошад ки соли барори 6 2016, объеми мотор 2.4, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар имҷосои мошин футоаст. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин навай 10 моҳагия солиш 2016, автоматай 0401-2022 ба Тоҷикистон даромад, состояниш вагонае. Қарор дорад ин мошин дар Ҳисор. Нархи мошин 155000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 1,45000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 934 66 66 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Mercedes Benz V124 мебошад ки соли барори 6988, объеми мотор 2.5, сӯзишвориш дизел, коробка передачаш механика дар имҷосои мошин футоаст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин нормал ибадай, мошин бекамбудиай, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 22000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 148000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 61 61 14. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои Toyota Axio мебошад ки соли барори 6 2007, объеми мотори 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар имҷосои мошин футоаст. мошин хадаҳои коробка мотор беҳтарина, ягон камбудӣ надорад, баллонош 4 та навай, ҳуҷҷатош 1 сола, салон тоза, ягон камбудӣ надорад, камтарак муомила дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 76000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 512000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 886 36 19 19. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои Deu Nexi мебошад ки соли барори 6994, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар имҷосои мошин футоаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор коробка хадаҳои 100% расход надорад. сози бадай мошин навай краска бромагияе. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 14000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 94000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 42 42 12. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли барори 6995, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар имҷосои мошин футоаст. 2 моҳ тонировка дорад. газ, бензина, аккумулятор навай, состояни мошин беҳтарина, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. баллонош навай, хадаҳои созай, сирошно фурӯшӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 222000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 42 79 43. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی ما خونده اکورد میباشد که سالی برارش 2008 ابی موتور 24 سوزش فروش بنزین коробка پیداچش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در سیستم بهترین قرار دارد. ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی خراشیدگی وارد کردگی ندارد. ماشین بهترین ماشین کراچی قرار دارد. این ماشین در خوجند. نرخ ماشین 83000 سومانی بر روبلی حضیره گردانیم 560000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 927 72 33 00. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی ما تویوتا کمری باشد که سالی برارش 2005 ابی موتور 24 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداچش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ساستنش نوی بده. ماشین بهترین ماشین است. یگان کمبودی ندارد. زدگی ندارد. تا حتی خراشیدگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 60000 سومانی بر روبلی زیره گردانیم 405000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 918 85 37 38. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 10 ماشین فروشی ما کیا می باشد که سالی برارش 2007 ابی موتور 2 سوزش وریش دیزل коробка پیداچش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین 8 روز پس میرسد در تاجیکستان. ماشین بهترین است. ماشین تازه یگان کمبودی ندارد. چخیلی که در صورت دیده سین صورتای خچه قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 60000 سومانی بر روبلی زیره گردانیم 405000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 888 11 80 80. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما لکسوس RX سری اس باشد که سالی برارش 2007 ابی موتور 35 سوزش وریش بنزین коробка پیداچش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در سیستم بهترین قرار دارد. سروشنا فروشی یوروپا سالن سیاه. ماشین به تازه یگان کمبودی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 118000 سومانی بر روبلی زیره گردانیم 796000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 938 26 44 22. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما خونده سوناتا می باشد که سالی برارش 2006 ابی موتور 24 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداچش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین ارمانی سودا میشد. وجود دارد موتور خدای ساز علیش به یگان اوپل استراجی یا اینکه سیدان مصلحت میکنیم با. قرار دارد این ماشین در شهر تورسون زاده. نرخ ماشین 53000 سومانی بر روبلی زیره گردانیم 357000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 111 66 17 66. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما مرسدس بنز یک کلاس باشد که سالی برارش 2007 ابی موتور 35 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداچش اتومات در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در سیستم بهترین قرار دارد. ماشین نه پناه. ماشین بهترین ماشین است. میگیری ان شاء الله که برکتش میوی. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 100000 سومانی بر روبلی زیره گردانیم 674000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 934 70 70 28. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما مرسدس بنز باشد که سالی برارش 2000 ابی موتور 23 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداچش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین نخدوی خدای موتور коробка سازه جای سومگیریش برادر و اخیری همین نرخ ارزان دیگه نمی شود. علیش هم نمی شود. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 36000 سومانی بر روبلی زیره گردانیم 243000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 888 22 24 80. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما دو تیکو می باشد که سالی برارش 1996 ابی موتور 08 سوزش وریش بنزین گاز коробка پیداچش مکانیکا در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در سیستم بهترین قرار دارد. ماشین بهترین ماشین نه پناه یگان جای خراشیدگی ندارد. التماس بیهوده زنگ نزنین. قرار دارد این ماشین در تورسون زاده. نرخ ماشین 15000 سومانی بر روبلی زیره گردانیم 101000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 934 57 20 57. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 мошини фурӯшии Мерседес бензе бошад ки соли бароришаш 1998, абиёи мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳидашаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин футааст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотори коробка ходовои 100%, 4 баллон навай, кузов пусидагӣ задагӣ варид надорад, 4 чашкиш нав қарор дорад. Ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 54 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 364 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 0 20 21 99. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.